ନୀଳଗିରି ବିଧାୟକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବହୁ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟା ବିଧାୟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିଜେଡ଼ିରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ସାମିଲ ବାବଦ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସୁକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ପାଖରୁ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଦଳକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଆମ ସହିତ ସେଦିନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ 14 ଜଣ ସମିତି ସଭ୍ୟ, 11 ଜଣ ସରପଞ୍ଚ, ତାମାନେ 25 ଜଣ ପିଆର ମେମ୍बर ସେଦିନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଆମ ସହିତ ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ଡିଏନପୁର ସରପଞ୍ଚ ଯୋଗ ଦେଲେ। ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରନିଂ ସରପଞ୍ଚ 12 ଜଣ ସରପଞ୍ଚ, 14 ଜଣ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଲେ ନୂଆକରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रति प्रकाश कर मुख्यमंत्री महोदय जो कार्यधारा तांकर जो ओडिशा गठन जो स्वप्न से स्वप्न सामिल होगा इच्छा प्रकाश कर आज ये कार्यक्रम अनुष्ठित होती आज आनुष्ठानिक भाव विजु जनता दल जोग दौरान आज आम सहित 18 जन जोग दौरान ता भर 16 जन पीआरए मेम्बर सरपंच समिति सभ्य और वार्ड मेम्बर अतीत नीलगिरी विभिन्न पंचायत को रिप्रेजेंट कर जड़े अच्छा ऋषिया पाणी पंचायत संपादक आउ जड़े आप लैंप डायरेक्टर रुद्र प्रताप सिंह आउ जो 16 जन रही से किए वार्ड मेम्बर अच्छा किए सरपंच थे किए समिति सभ्य थे विभिन्न पंचायत थे। तो आज आम निश्चित भाव में आशा रखू माननीय मुख्यमंत्री जो स्वप्न अच्छी ओडिशा को श्रेष्ठ व विकसित करने स्वप्न 2036 मसीहा सुधा से स्वप्न को साकार करने सामिल होती। आज आम स्वागत कर अवसर में मुझे ना तो पढ़ी सारे आप पाखे